بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه دائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مسألة سفر ما بينتين اگر سفر بو یا چی اختیارانو چی مثلا جیل لکرنیو چی مثلا نوکر پوین یا انیوین دون سق رد لا سفر بید کوئی سفر پو اگر 8 فرسخ بچتا لیوت نا قصر باروش ہے اگر اطمینان یوت کوئی 8 فرسخ شاید بھی قصر باروش تا نام اسا اطمینان مد دیگر لغت ازر بیت بھی اطمینان مدنا کوس کہاں سے بوس یجوا تا نام اسا سفر پو بیگ ینچه کے چھوک من کم چھوک ینچه کا توی مسافت بنا ریک کوئی حد تراخوص نہ باہر چھانا قصر بوس من کم یود من کم چاہتے نہ سفر پو دے وقت پہنو احتیاط لازم ات اللہ سیستانی فیقبوز کا سلمون احتیاط لازم بدوین ہم جم قصر بوس ہم سکانس بوس قصر نہ بوس سکانس بوس یہ بخشش بھی تا نام سنگ کھوں سفر یا سنگ سفر پو 4 فرسخ لبنو کو چسنی ماهون نرین دیکنه لقنا کو سفر قصر بارگوز یا جغمه کچیر گیب نلق قصر بارگوز احتیاط مستحب زیده انو مثال نتا اسکان سے باید پاسنگ تا خود دیکنه جغمش چوده که دوکچه باز سفر فرسخ بجی سونسنت فرسخ بجی کنه جغمه چو دوکچه باز قصد اقامه سونده که ده وقت پینو کوه قصر مایونس کوی قصر پو تمام سون تا نام سنگ خوده کنه سفر پو فرسخ بجیبا بدون پینو کو لوگ پہ قصد سون دے وقت پہن کوئی سفر پوچھی سون قصر ما سون سکان سے بارگوز دے وقت پہنو پیاق باسد نسکان سے قصر باسد نا دے قصر باسد پیاقون زوق سے بارگوشین بر محمد و آل محمد صلوات